Hello, good morning guys. Natal karon diri sa Medellin, Cebu. O nya naay nindot diri nga kuan guys kana beach diri guys. O nya naay mga nangaligo guys. Ato pangutan taga-asan sila guys kay mga beauties man sila diri guys. Hello. Hi. Pwede mangutan na? Okay ra ya. Taga-asa man mo? Taga Cebu, Cebu. Asa dapit? sa Toledo. Wow. Kasi name mo. Angel. Angel. Oh, mga gwapa dyan yung mga angel. Oy. Oh, nagtrabaho, nag-eskwela. Wila. Nag-eskwela asa man? Sa CTU. Unsa man yung course? Food prep. Wow. Shout out sa taga Toledo. O siya apelido? Dizo. Diso. Okay. Sige. Bye. Oh, inani diri guys, kanindot ang ilang beaches guys, nya white sand. Kanya daghang nangaligo guys. Sorry mo diri guys sa Northern Cebu, gikan sa San Romeo, Medellin o Daan Bantayan guys. Daghang kay nindot diri guys. Refreshing ang hangin, relaxing, stress-free. O niya? What's mo guys? Okay. Bye.